बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। भाई बड़ी तकलीफ हो गई है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से, और पाकिस्तान के जो दानिशवर नहीं दानिशवर जो है ना, उनको इस वक्त बड़ा मसला है। वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ, या वो चाह रहे हैं कि इसी बहाने पता चले कि पाकिस्तान कितना ज़िम्मेदार मुल्क है, इसी बहाने पता चले पाकिस्तान के इदारे कितने ज़िम्मेदार हैं, इसी बहाने पता चले इलेक्शन कमीशन का करंट कितना है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का करंट कितना है, मज़ीद कोई इंपॉर्टेंस हो जाए। हो भाई, एक नॉर्मल फेल है, इसको अब नॉर्मल हद तक लेके जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, उससे मुतलिक ये ख़बरें दानिशवर क्या फैला रहे हैं और असल मामला क्या है, वो मेरे पास सिक्योरिटी ज़रा से कुछ ख़बरें वो आपको बतानी है। इसके अलावा बुशरा बीबी को एक बहुत बड़ा रिलीफ जी, मेरा ख्याल है किसी औरत के लिए इससे बड़ा रिलीफ कोई हो नहीं सकता जो उनको मिला है। और निगरान हुकूमत खुल के नहीं बल्कि नंगी होकर सामने आ रही है, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उसकी भी कुछ तफसीलें, सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट वीडियो मुकम्मल देखेंगे, चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। तो सबसे पहले जी, रात को जी ईरान की वजारत ख़ारजा की तरफ से ना एक प्रेस रिलीज़ आई थी जिससे तनाव का तासुर ख़त्म होने का ना काफ़ी हद तक पता चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब कोई नहीं आया था क्योंकि सफारती ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ते थे। तो वो चीज़ें थी। तो अब जब मैं आपसे बात करूँ तो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी है, और तस्दीक की है कि मुस्बत पैगामात का तबादला ख्याल हुआ है। और पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मूसवी को से गुफ्तगू की है। उनको जवाब दिया कि आपके जवाब का जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई रसूल मूसवी। मतलब चीज़ें नॉर्मल की तरफ बढ़ रही हैं जी। और ज़ाहिर बात है फ्रीकैन का नुकसान बढ़ा था, पुरस्रारियत अपनी जगह पर कि ये हुआ क्या है, नुकसान बढ़ा था, सिक्योरिटी मामला नहीं इस टाइम ऐसा कोई चीज़ें थी। और इलेक्शन पाकिस्तान में इनेकाद है, और दूसरी तरफ दुश्मन भी तो बैठा है। पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ, तो भाई वो दूसरी तरफ से एक्टिव हो जाता। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, मगर अभी तक मेरी समझ में नहीं आई, अफवाहों से हट के, क़यास आराइयों से हट के मेरी समझ में नहीं आई कि ईरान ने ये बेवकूफ़ी क्यों की है। अभी तक माजरत के साथ मैं कड़ियों से कड़ियाँ भी मिलाऊंगा, फिर मैं कहता हूँ नहीं यार ये इतना आसान नहीं होगा। तो ये पुरस्रारियत है, और पता नहीं ये पुरस्रारियत सारी ज़िंदगी रहेगी। बहरहाल ये हैरानगी की बात है, ये तो है। हाँ, उधर पाकिस्तान मामले की कशीदगी पर ना बहुत आगे निकल गए हैं पाकिस्तान के दानिशवर, जिसमें कामरान ख़ान साहब और दीगर कुछ और लोग भी हैं। वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन रन कर रहे हैं इलेक्शन के ख़िलाफ़, इलेक्शन ना होने के लिए, अपने यूट्यूब्स के ज़रिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। और वो बहुत आगे निकल गए हैं। वो कह रहे हैं कि आज का जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है, कोई शक नहीं पाकिस्तान का टॉप प्रायोरिटी, सबसे टॉप इजलास ही होता है और कौमी सलामती के हवाले से जो होता है। तो उन्हें कहा जो इजलास है ना, वो वजह उसकी दरअसल इलेक्शन को मौखर कराना है। और वो ये बताना चाह रहे हैं कि सरहदों पर फ़ौजी जवानों की ज़रूरत है, और इस मौके पर इलेक्शन की ड्यूटी देना मुश्किल है। फ़ौजी जवानों को सरहदों पर काम है, वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, इलेक्शन कराना इतना ज़रूरी नहीं है, और ये वजूहत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो वो बातें कर रहे हैं। हाँ, इस पर इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट जारी किया, बल्कि अंसार अब्बासी साहब के ज़रिए उसको फीड किया गया उस खबर को, कि जिसमें कहा गया कि पाक ईरान कशीदगी के बावजूद जो मर्ज़ी हो जाए इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। हमारी तवज्जो उसी तरफ है, हम एलानिया और शेड्यूल के मुताबिक पुरज़्म है। मैं तो कहता हूँ ये स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं थी। कशीदगी के बावजूद, क्या बावजूद भाई, ये एक अपना मामला है, वो एक अपना 1-2 मिसाइल का मामला था, वो ख़त्म हुआ, हमने साफ बराबर कर दिया, तैनीत के पैगामात आ गए, सब कुछ सही है, सबको बहुत अच्छे से पता है। ये गलतियाँ रिपीट नहीं होती, एक एक बार ही होता है जो ईरान ने किया। करेंगे तो भुगतेंगे भी, मगर इलेक्शन के साथ आप क्यों टच कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जो दिल के कुछ थे वो भी ख़त्म कर दिए। तो यहाँ तो ये चीज़ें, हाँ आज शाम कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी है, और उसके हवाले से ख़बर दूँ क्योंकि एमरजेंसी थी कि प्राइम मिनिस्टर डेवोस का जो इजलास था, जो सरबराह ममलिकत का, उसको छोड़कर वापस आए थे और पहुँचे। तो कोई शक नहीं, पाक ईरान कशीदगी पर बात और ख़ित्ते की डेफिनेटली सूरत हाल पर बात, स्पेशली आइंदा की हिकमत अमली और चीज़ों का जायज़ा कैसे लेना है, ये अहम अमूर है जो आज ज़ेर गौर आएंगे। कोई इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है इलेक्शंस के दौरान, ठीक है जी, और उससे निपटना कैसे है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। तो इस हवाले से ये इजलास अहम है, इसमें ये कहीं से भी नहीं है ये चीज़ के इलेक्शन मुलतवी करनी हो, ये चीज़ है। यस, दिस इज़ ऑल बकवास।
اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو میں آپ کو بتا دوں. دوسرا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ, میں تھوڑی پولیٹیکل ڈائنامکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اسلام آباد ہائی کورٹ نا, یہاں بھی ذرا دیکھیں, بڑا مزیدار کام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیفر کے معاملے پہ نا ریلیف دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو, اور بنتا بھی تھا, اور دوبارہ اسٹے دیا تھا انہوں نے. جو ٹرائل کورٹ تھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, انہوں نے اسٹے دیا تھا, اور سیفر پر قائم عبوری جو عدالت تھی, ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب اس پر کام کرتے, اس عدالت کو ایک کالعدم قرار دیا تھا کہ اس پہ قائم یہ والا معاملہ چل ہی نہیں سکتا. اس فیصلے کو نا حکومت نے, ہماری نگران حکومت ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, ہماری نگران حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جی. فیصلہ نہیں کہ چیلنج کر دیا, اور اس پہ لکھا ہے کہ 21 نومبر 2023 کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا, سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے, کیونکہ اس فیصلے میں حقائق کا صحیح طور پر جائزہ نہیں لیا گیا. جج ابوالحسنات, ڈی سی اور ڈی آئی جی وغیرہ کو فریق بنایا گیا. اب دیکھتے ہیں حکومت کو ریلیف ملتا ہے یا عمران خان کے حق میں فیصلہ قائم رہتا ہے, مگر یہ حیرانگی ہے بیسکلی میرے لیے. اور پی ٹی آئی کو یہ بیانیہ بھی مل گیا, مزید مضبوط ہو گیا بیانیہ, تو ان کے پاس ہے, مزید مضبوط ہو گیا کہ بھائی نگران حکومت کیوں فریق بن رہی ہے. اس کا کام صرف الیکشن کا انعقاد ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد ہے, لیول پلینگ فیلڈ کا اس کا ہے معاملہ, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ میں کس چکر میں پھنس رہی ہے سیفر کیس میں نگران حکومت, اس کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو. تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے, اور میں حیران ہی ہو سکتا ہوں اس پہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں چیز ہے. دوسرا, میں نے کہا کہ کسی خاتون کے لیے اس سے بڑا ریلیف نہیں ہو سکتا جی, بالکل. اگر کوئی مظلوم ہے نا, تو اگر ساری چیزیں ان کی مخالف کھڑی ہو رہی ہیں نا, کسی یہ قانون فطرت ہے, تو پروردگار آ جاتا ہے کہ میں ہوں, کیا جتنی مرضی طاقتیں کیا ہو جائے, میں ساتھ ہوں. عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے, اور ریلیف ملنا والے بھی کوئی اور نہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں جی. اور یہ ریلیف کم ہے, یہ اس کیس کا فیصلہ ہے. یہ جو ریمارکس ہیں نا جو انہوں نے دیے ہیں, یہ دراصل ہی کیس کا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. انہوں نے سب سے پہلے جو ٹرائل کورٹ تھا نا, جس میں فرد جرم سے لے کے دیگر چیزوں کی سر پہ کھڑا ہوا تھا سارا معاملہ, انہوں نے ٹرائل کورٹ کو نہ مکمل طور پر نہ اسٹے دے دیا. انہوں نے کہا نہ کوئی گواہ نہ کوئی کچھ, سکون سے بیٹھ جائیں 25 جنوری تک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا, ٹرائل کورٹ کی تمام کارروائی کو انہوں نے روک دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نکاح اگر عدت کے دوران ہے, اگر عدت کے دوران ہوا تو اس کو بعد میں ریگولرائز کیا جا سکتا ہے, اور اگر ریگولرائز نہیں بھی کیا تو جرم کیا ہے. تو یہ کیس ہی اپنی طرف سے بالکل بھونڈا ہے. یعنی یا تو عدت میں ہوتا ہے اس کو بعد میں ریگولرائز کیا جا سکتا ہے, اور نہ بھی کیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں کیس میں ہے کیا. تو میں نے کہا یہ ریمارکس ہی دراصل اس کیس کا فیصلہ دے رہے ہیں. تو مطلب کیس اڑ گیا ہے اور کچھ نہیں. ہاں باقی کیسز پہ بھی بڑی جان ہے. اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب پر اس طرح وہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال اس کیس سے اتنا پتہ چل گیا کہ جب وہ دفعات بھی نکل گئیں جناب رضا والی, اور اس کے بعد اب باقی کا جو کیس پھوکا شوکا جو بھی بچا ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے. تو 25 جنوری سے پہلے یہ کیس تو فارغ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.